عليكم ورحمة Sélectionné. الله Haut-parleur. وبركاته. صديقاتي أصدقائي متتبعي Commande قناة multimédia. الحسن Musique. À l'arrêt. De تقنية، musique. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم قناة الحسن تقنية، القناة اللي هي منكم وإليكم. مرحبا بجوارنا الجدد، مرحبا بكم دائما، ومرحبا بتعليقاتكم وبتساؤلاتكم. شكرا جزيلا على كل التعليقات الطيبة. تنشكر أخواتنا وإخواننا التونسيين صراحة، اللي يعني لاحظت أنهم يعني تسجلوا بكثافة في هذه المدة الأخيرة ما شاء الله. تنشكركم جزيلا، وشكر موصول كذلك لواحد الأخ شاكر والزوجة ديالو والمتتبعين ديالو. تنشكركم باسم قناة الحسن التقنية. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا واحد لا فيديو اللي هي تنشوف بانها جات في الوقت ديالها، خاصة اننا سمعنا مؤخرا الواتساب وما سوف يفعل به. يعني خاصة أنا دابا وليتو تعرفوا بأن الواتساب ما بقاش محمي. كيفاش يعني؟ ولا مسموح يعني بالشركات، وكذلك بأي واحد بغى يطلع على أي معلومة، على أي فيديو، أي أوديو عندكم نتوما في الواتساب ديالكم، ولا عنده الحق. وبالتالي ولينا تنبحثوا على بديل للواتساب. اليوم جيتكم بواحد البديل، واحد لابليكاسيون بحال الواتساب، نفس الدور تديروا. هاد لابليكاسيون هي سينيال، غنشوفوها جميع ونكتشفوها. اذا مرحبا بكم جميعا، يلا نمشيو نشوفوا هاد لابليكاسيون كلنا. بالاشاره هاد لابليكاسيون هادي كنت ديجا انا يعني مانستاليها عندي، كنت نستخدمها من شهر 6 2020 ومحيتها اليوم، يعني حذفتها باش نعاود نتيليشارجيها امامكم، وكذلك نشوفوا كيفاش نقدروا نستعملوها. يوتيوب WA Business page 2 sur 3 Note App Store. اذا احنا الان في اب ستور. الاخوه والاخوات اللي تستعملوا الاندرويد، ممكن انكم تيليشارجيو هاد الابليكاسيون هادي، تيليشارجيوها كذلك في البلاي ستور. Barre d'onglet. Sélectionner. Rechercher. Onglet. 5 sur 5. Jeux, app, articles et plus encore. Champ de recherche. Point d'insertion à la fin. Champ de recherche. Modification en cours. Jeux, app, articles et plus encore. Mode caractère. Point d'insertion au début. هنا نكتبوا سينيال، او يكفي اننا نضغطوا على ديكتي ونكتبوا سينيال. Clé. Thérèse. Rechercher. Dicter. Bouton. Insertion de signal. إذا Gaston. تكتبات لنا سينيال، نديرو ريشيرش. Rechercher. Signal. Champ de recherche. الآن الصفحة بقات أمامنا ديال البحث ديالنا، غنقلبو. Signal, messagerie privée, dites bonjour à la config, 4 étoiles et demi, 47 notes, bouton, capture d'écran, ciel bleu, thermostat. إذا هو هذا، غنفاليو حتى نلقاو اوبتونيغ. نتوما تلقاو اوبتونيغ، أنا غادي نلقى غو تيليشارجي. علاش غو تيليشارجي؟ كما قلت لكم في بداية الفيديو، هو أنني كنت ديجا تنستعملها وحذفتها. Retélécharger, bouton. إذا نضغط عليها دوبل كليك. Chargement. Chargement, bouton, 0%, 1%, 3%, 6%, 8%, 10%, 11%, 15%, 16%, 18%, 20%, 22%, 25%, 26%, 28%, 31%, 33%, 35%, 37%, 39%, 43%, 44%, 46%, 47%, 50%, 52%, 53%, 56%, 58%, 76%. إذا هنا غتبدا الانستالاسيون. Ouvrir, bouton. وصلنا اوفرير، نضغطو عليها دوبل كليك. Ouvrir. Signal. La confidentialité dans votre poche, pour que chaque message reflète qui vous êtes. إذا هذا كعنوان. Conditions générales d'utilisation et politique de confidentialité. Bouton. أنا بغيتو تقراو La condition générale d'utilisation et politique de confidentialité. Bouton. كونديسيون جينيرال اي البوليتيك، خصكم واحد النهار نتوما تقراو. المهم حنا نباسيو غنزيدو. Poursuivre. Bouton. نضغطو على بوسويفر، يعني متابعة. Poursuivre. Obtenir le message. Obtenir le message. اسمعوا.
Les notifications vous signalent l'arrivée de messages et l'activité des conversations. Accorder les autorisations. Bouton. هنا خصكم تضغطوا على accorder les autorisations. Accorder les autorisations. Bouton. ضروري الموافقة. Accorder les autorisations. Avertissement. Signal souhaite accéder à vos contacts. هنا سينيال souhaite accéder à vos contacts. علاش؟ تيقولوا لنا بان هنا سينيال ما غاديش تستعمل يعني لي كونتاكت ديالنا، يعني الاصدقاء اللي عندنا في لاجوندا ديال الهاتف ديالنا في الريزويات ديالو، وانما غيستعملها لواحد الهدف، هو انه باش يتعرف على الاشخاص اللي ديجا عندهم سينيال ويعلمكم بهم. Signal utilise vos contacts pour trouver des utilisateurs que vous connaissez. Nous n'enregistrons pas vos contacts sur le serveur. هذا ما قلته لكم. اذا نزيدو Refuser. Bouton. الا درتو غوفوزي يعني ما غاديش تلقاو لي كونتاكت اللي مستعملين سينيال، ما غاديش يعني يتعرف عليهم. OK. Bouton. اذا نديرو اوكي. Avertissement. Autorisez-vous Signal à vous envoyer des notifications. هنا نديرو اوتوريزي باش يجيوكم الاشعارات. Les notifications peuvent refuser. Bouton. Autoriser. Bouton. Signal. Champ de texte. Modification en cours. Exemple. 6, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mode caractère. Point d'insertion au غادي début. نلقاو يعني لانديكاتيف دو بي او رمز البلد. Plus 212. Bouton. حنا في المغرب عندنا زائد 212، يكفي اننا باش ندخلو الرقم ديال الهاتف ديالنا. Maroc. Saisissez votre numéro de téléphone pour commencer. باش ندخلو رقم ديال الهاتف غنبداو بدون صفر. Maroc. Plus 212. Champ de texte. Modification en cours. Point d'insertion à la fin. 6. 6. 6. 3. 3. 2. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 7. 0. 0. 4. 5. 7. 7. ونمشيو نديرو poursuivre. Champ de texte. Suivant. 1. Suivant. Bouton. سويفون. هنا غادي يجينا واحد الميساج اللي فيه الكود. Suivant. 6, 6, 3, 2, 4, 5, 7. Saisir le code en champ de texte. Modification en cours. Mode caractère. Point d'insertion au début. Message. Maintenant. Signal. Signal. Your code 10. 358 à 516. Horta. SGNL. Baroblique. Vérifie baroblique. 3, 5, 8, 5, 1, 6. اذا لاحظتوا هنا جانا الميساج فيه 6 ديال الارقام. App Store. Doc. Message. 6 messages non lus. Modifié. Rechercher. Champ. Conversation. Signal. Non lu. Signal. Your code 10. En tête. Conteneur. Débit vocal. Ligne. Mot. Signal. Non. Lu. Signal. Your. Code. Is. 358. 358. Caractère. 3. 5. 8. 3 5 8 اذا 358. Trait d'union. 5. 1. 6. 516 358 516 5. Trait d'union. 8. 5. 3. Signal. Activé. Signal. 2. 3. 8 5. 8. 5. 316 3. 4. 1. 5. عفوا وقيلا 516. نعاود نتيقن من فضلكم 500 او 316 316 او 516. Message. Activé. Message. Conversation. Signal. Non lu. Signal. Your code 10. 358 à 516. Horta. SGNL. Signal. Non lu. Signal. Your code 10. 358 à 516. Signal. Champ de texte. Modification en cours. Mode caractère. Point d'insertion au début. اذا كنا دخلنا قلنا 3 الارقام الاولى. Point d'insertion à la fin. ندخلوا الان 516. 5. 1. 5. 6. 6. Transférer compte et messages. اذا هنا بعد ما دخلنا الكود غادي تشوفوا واحد المساله اللي هي جميله. في الواتساب كنا ديجا تلقى واحد المساله سميتها سوفغارد، يعني سوفغاردي في الاي كلاود ديالك. هنا هاد سينيال تيسوفغارد لك هو في واحد تيسميه لوني. اذا Transférer compte et messages. Si vous avez votre ancien appareil iOS, vous pouvez transférer votre compte et vos messages vers cet appareil en toute sécurité. اذا هو قال لي الا كنتي عندك مازال عندك لاباري الاي او اس ديالك، يعني الايفون ديالك، ممكن انك ترانسفيري لي كونفرساسيون لي كونتاكت اللي عندك كلشي. اذا Transférer d'un appareil iOS.
هنا إذا كنا نستعملوها، أنا هذا الهاتف هو الوحيد اللي عندي. Transférer votre compte et votre historique de messages de votre ancien appareil iOS. Bouton extérieur. S'inscrire sans transférer. نديرو s'inscrire sans transférer. Poursuivre sans transférer ni compte ni message. إذا هي هذه. Annuler. Bouton. Champ de texte sécurisé. Modification en cours. Mode caractère. Point d'insertion. Saisissez le NI que vous avez créé pour votre compte. Il est différent de votre code de confirmation reçu par texto. إذا هذا هو لو ني اللي تحدثت لكم عليه. هنا تنكونوا ديجا فاش تنسجلوا أول مرة وتنخدموا سينيال، تيجينا واحد الميساج يقول لك راه ممكن دير واحد لو ني باش تحتفظ على لي كونفرساسيون ديالك، لي كونتاكت، وتدخلوا وتقول لك بأن دير واحد لو كود فيه 4 الأرقام. إذا هذا الكود فوق ما تعاود انستالي سينيال تدير هذا لو كود تيرجعوا لك لي كونفرساسيون ديالك. Champ de texte sécurisé. Modification en cours. Mode caractère. Point d'insertion. 5. 2. 2. Un caractère. 1. Un caractère. Un caractère. 8. 0. Un caractère. إذا أنا درت لو كود. Besoin d'aide. Bouton. Saisir un i alphanumérique. Suivant. 1. Suivant. Bouton. Suivant. شوف بعد ما Avertissement. Signal souhaite rechercher des appareils sur votre réseau local ici connecté. إذا هنا طلب منا سينيال باش يبحث على أجهزة أخرى اللي عندنا كاينين في المنزل ولا في المكان اللي حنا باش تكونيكتا بهم. غنخليوه واخا ما كاينينش. Signal utilise le réseau. Refusé. Bouton. Signal utilise le réseau local pour vous permettre de transférer directement votre compte vers un nouveau téléphone. Il ne sera pas utilisé à moins que vous ne choisissiez explicitement d'entreprendre un transfert vers un nouvel appareil. لاحظتوا هذا هو علاش عطانا في الاول واش ممكن تبغيو ترانسفيري المسائل ديالك لواحد لاباري اخرى. Refusé. Bouton. OK. Bouton. Signal. Paramètres. Bouton. الان وصلنا للسينيال وفتحنا يعني حساب جديد وكان عندنا واتساب، ولكن هذا الان سينيال مؤمن احسن من الواتساب. اذا Signal. En tête. هنا غادي يعطيونا يعني الاشخاص اللي هما مستعملين سينيال في لي كونتاكت اللي حنا سمحنا له انه يدخل. Appareil photo. Bouton. Rédiger. Appareil photo. كاين Bouton. اباري فوتو يعني الكاميرا ديالكم. Rédiger. هنا Bouton. غيديجي الا بغيتو تصيفطوا شي رساله جديده. Certains de vos contacts sont déjà sur Signal, dont ABD Alirifi, Ama Ismaili et Siam Centre Régional Baji Estisement. اذا هنا تيقول لك بان كاين بعض الاصدقاء ديالك ولا الناس اللي عندك في الكونتاكت اللي مستعملين سينيال. وما صراحه انا كنت يعني تنستخدم سينيال مع اشخاص يعني كثر، ولكن ماشي بالكيفيه اللي كاين في الواتساب. ندير واحد التجربه باش نشوفوا كيفاش كاين الانترفاس ديال هذا السينيال في المحادثات. Certains de vous. Touchez l'écran 2 fois rapidement pour fermer le code. Ama Ismaili. دابا مثلا نشوفوا هذا احمد الاسماعيلي. Ama Ismaili. Champ de texte. Modification en cours. Mode caractère. Point d'insertion au début. كيشوفوا الواجهه هنا في الشاشه تيلاحظوا انها يعني تشبه تماما واجهه الواتساب. انا نحاول ندير الاصبع ديالي من الفوق وتلاحظوا. Signal. Bouton de retour. دابا حنا على اليسار ديالنا من الاعلى، يعني يمين الشاشه في الاعلى كاين بوطون دو روتور كما تتكون في لي ديسكسيون ديال الواتساب. نزيدو نباليوم من اليسار لليمين Ama Ismaili. تلقاو الاسم. Appel vidéo. Bouton. كاين هنا ابل فيديو كما الواتساب يعني محادثه صوتيه بالصوره. Appel vocal. Bouton. هنا ابل فوكال يعني ابل فقط صوتيه. Ama Ismaili. الاسم ديالو في الوسط تلقاو لا ديسكسيون. هنا فاش شرحت الاسبوع ديالي Ama Ismaili. تتكون لا ديسكسيون. Nouveau message. كاين نوفو ميساج. Appareil photo. Bouton. كاين اباري فوتو. هنا نضغطوا على اباري فوتو باش اوتوريزيو سينيال باش انه يمكن نديروا المحادثات يعني ديال الفيديو، وممكن انه كذلك يدخل الكاليري ديالنا وناخذوا لي فوتو اللي نبغيو نصيفطوا في هاد لي فيشي. Avertissement. Signal souhaite accéder à l'appareil photo. Signal utilise votre. Refusé. Signal utilise votre appareil photo pour prendre des photos et pour les appels vidéo. اذا هادشي قلت لكم مين. Refusé. Bouton. OK. Bouton. اكسبتي. Avertissement. Signal souhaite accéder au micro. ضروري باش تعطيوه لوتوريزاسيون للميكرو باش تستعملوا لو بوطون ديال الميساج فوكال يعني الزر ديال الرسائل الصوتيه القصيره، وكذلك في المحادثات يعني اللي تتكون يعني ابل اوديو ولا فيديو ضروري تعطيو اوتوريزاسيون ديال الميكرو. Signal a besoin. Refusé. Signal a besoin d'accéder à votre microphone pour faire et recevoir des appels téléphoniques et pour enregistrer des messages vocaux. Refusé. Bouton. OK. Bouton. اوكي اذا Signal. X switch shadow. Bouton. Ciel. X switch camera. Bouton. Actualiser. Maximum. Ciel. X switch shadow. Bouton. Fermé. Ciel nocturne.
اذا X switch camera. Bouton. Actualiser. Ciel nocturne. الا بغيتو ديروا الكاميرا ديالكم X flash mode off. Bouton. Ciel nocturne. علاش دابا هادي حنا الان حنا فاتحين لاباري فوتو لان اول ما ضغطنا باش فتح لينا لاباري فوتو غنخرجوا منها نديروا فيها X switch camera. X switch shadow. X switch shadow. Bouton. Fermé. Ciel nocturne. ونرجعوا Signal. Bouton de retour. لانترفاس ديال السينيال. كاين على اليسار ديالنا من التحت اللي هو اليمين ديال الشاشه Fichier joint. Bouton. بحال الشكل ديال الواتساب فيشي جوان غنضغطوا عليه. Avertissement. Signal souhaite accéder à vos photos. اذا نعطوه لوتوريزاسيون. Signal vous permettra de choisir quelle photo envoyer de votre photothèque. Sélectionnez des photos. Bouton. Autoriser l'accès à toutes les photos. Bouton. صافي نزيدو. Signal. Bouton de retour. Fichier joint. Bouton. كاين فيشي جوان Champ de texte. وكاين الشون دو تكست اللي ممكن انكم تكتبوا فيه يعني رسائل كتابيه. Champ de texte. C majuscule. هنا Célestine. G majuscule. Gaston. ممكن Dictée. Bouton. نديرو ديكتي. Insertion de salut, comment vas-tu? J'espère que tout va bien pour toi. G. وممكن اننا نكتبوا كذلك Espace. Espace. بالعربيه Toi. Clavier suivant. العربية. Clavier suivant. Français. France. Dictée. Bouton. ونكتبوا. Insertion 2. السلام عليكم أتمنى أن تكون بخير وعلى خير. اذا هنا كتبنا ممكن نحذفوا. حذف. سبرمر. سبرمر سلت. لاحظتوا بان بحال الواتساب هنا كاين على اليمين ديالنا اللي هو اليسار ديال الشاشه Appareil photo. Bouton. اباري فوتو باش تاخذوا يعني Message الصوره vocal. Bouton. والميساج فوكال اللي تنضغطوا عليه وتنصيفطوا الرساله الصوتيه. الى هنا صديقاتي اصدقائي قبل ما نودعكم نقول لكم ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب لان لاحظت بان مجموعه من الصديقات والاصدقاء تينساو هاد المساله تيكونوا ليفي طالعين ولكن اللايك تكون قليله. علاش اللايك ضروري تكون صديقاتي اصدقائي؟ لان حيت اليوتيوب تيشوف بان كاين لي لايك لا فيديو تطلع يعني يمكن يشوفها اي واحد وبالتالي تتعم الفائده. ما بقى لي